Santa-santa pelindung kita, seluruh pasukan surgawi, malaikat pelindung, dan semua arkanjel, untuk sama-sama berdoa bersama kita dan menjadi perantara doa-doa kita kepada Allah Tuhan kita. Roh Kudus, mohon penerangan, mohon kepenuhan, hadirlah. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sancte Michael Arcangele, defende nos in preo, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperat illi Deus supplices de precamur, tuque princeps militia celestis. Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtut in infernum detruit. Amin. Ya Roh Kudus, sumber ilahi, terang dan kasih, kepadamu kami menyerahkan akal kami, hati kami, kehendak kami, dan segala yang ada pada kami untuk sekarang dan selama-lamanya. Berilah supaya akal kami selalu mendengarkan ilham dan ajaran umat kudus yang Kau menjadi pemimpinnya yang tidak dapat salah. Biarlah senantiasa bernyala karena kasih akan Allah dan sesama kami manusia. Biarlah hati kami menyerupai kehendak-Mu ilahi, agar segenap hidup kami menjadi suatu lukisan yang baik dari kehidupan dan kebajikan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kepadanya syukur dan pujian bersama Bapa dan Engkaulah Roh Kudus Allah sepanjang segala abad. Amin. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Micheli Arcangelo, Beato Giovanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michelem Archangelum, Beatum Johannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctos et Vos Fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen. Credo in Deum, Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Terrae, et in Iesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum, cui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. Descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit a celos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis, inde venturus es iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Benedictum nomen Iesu Mariae Joseph, nunc et semper. Amen. O Iesu mi, hic nos nobis, libera nos ab igne inferni, ad caelum trahe omnes animas, praesertim maxime indigentes. Amen. Primum Mysterium Dolorosum. Agoniam Domini Nostri, Jesu Christi in horto. Kami mohon rahmat penyesalan atas dosa-dosa kami. Yesus bersama mereka masuk ke suatu tempat yang bernama Getsemani, dan dia berkata kepada para muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana berdoa." Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen.
Lihat, saatnya sudah tiba ketika Putra Manusia akan dikhianati ke dalam tangan orang-orang berdosa. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nun, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedictum nomen Iesu, Mariae, Joseph, nun et semper. Amen. O Iesu mi, ignos nobis, libera nos ab igne inferni, acelum trahe omnes animas, presertim maxime indigentes. Amen. Secundum Mysterium Dolorosum, Flagellationem Domini Nostri Jesu Christi. Kami mohon rahmat mati raga atas kedagingan. Dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan diolok-olok, dicambuk dan diludahi. Setelah mereka mencambuknya, mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Sesungguhnya Ia telah menanggung seluruh penderitaan kita dan memikul segala duka kita. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Benedictum nomen Iesu, Mariae Joseph, nunc et semper.
O Iesumi, ignos cenobis, libera nos ab igne inferni, et celum trahe omnes animas praesertim maxime indigentes. Amen. Tertium Mysterium Dolorosum. Coronationem Spinis Domini Nostri, Yesu Christi. Kami mohon rahmat bermati raga dalam hati dan pikiran. Para prajurit gubernur membawa Yesus ke dalam bangsal istana Pilatus dan menghimpun seluruh pasukan sekeliling Yesus. Pater Noster, es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum de nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Jika engkau membebaskan orang ini, kamu bukan sahabat Kaisar. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Benedictum nomen Iesu Maria Joseph nunc et semper. O Iesumi, ignos cenobis, libera nos ab igne inferni, a celum trahe omnes animas, praesertim maxime indigentes. Amen. Quartum Mysterium Dolorosum, Bajulationem Crucis. Kami mohon rahmat bertambahnya keutamaan dalam kesabaran. Pilatus melihat bahwa segala usahanya sia-sia.
Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak sambil berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini. Itu urusanmu sendiri." Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Jika seseorang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Benedictum nomen Iesu Mariae Joseph, nunc et semper. Amen. O Iesu mi, hic nos nobis, libera nos ab igne inferni, a caelum trahe omnes animas, trasertim maxime indigentes. Amen. Quintum Mysterium Dolorosum, Crucifixionem Domini Nostri Jesu Christi. Kami mohon rahmat bersemangat dalam berkurban. Ketika mereka tiba di tempat yang bernama Kalvari, mereka menyalibkan dia di sana, dan kedua penjahat, seorang di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Yesus berseru dengan suara nyaring, katanya, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Dengan berkata demikian, ia menyerahkan rohnya. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Benedictum nomen Iesu, Mariae, Joseph, nun et semper. Amen. O Iesu mi, ignos nobis, libera nos ab igne inferni, acelum trahe omnes animas, presertim maxime indigentes. Amen. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exules filii Heve, a te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordias oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, Deus, cuius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis aeterne,
premia comparabit. Concede sumus ut haec mysteria sacratissimo beate Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent et quod promitun assequamur, per eudem Christum Dominum nostrum. Amen. Kepadamu, oh Santo Yosef yang terberkati, kami menangis dalam kesusahan dan memohon pertolongan dari mempelaimu yang suci, Santa Perawan Maria. Kami juga saat ini mohon dengan sungguh-sungguh kepadamu, dengan penuh keyakinan, agar membawa kami ke dalam perlindunganmu. Dengan ikatan kasih yang mempersatukan engkau dengan perawan tak bernoda Bunda Allah. Dan demi cinta kebapaan yang engkau berikan dalam mengasihi kanak-kanak Yesus, dengan rendah hati kami mohon dan berdoa kepadamu, agar engkau memandang dengan penuh belas kasih atas warisan surgawi yang Yesus Kristus telah peroleh melalui penebusan darahnya dan melalui kuasa belas kasih-Mu, dan bantulah kebutuhan kami. Belalah kami, wahai pelindung keluarga kudus yang selalu siaga, putra-putri pilihan Tuhan Yesus Kristus ini. Jauhkanlah kami, ya Bapa yang Maha Pengasih, dari segala kesalahan dan kejahatan yang merusak dunia. Bantulah kami dari surga, oh pembela yang paling gagah berani, dalam perjuangan kami melawan kuasa-kuasa kegelapan, dan seperti yang Engkau pernah lakukan, melindungi kanak-kanak Yesus dari bahaya hidupnya. Maka sekarang belalah gereja kudus Tuhan dari jerat musuh dan dari segala bencana. Naungilah kami selalu di bawah pelindungan-Mu, sehingga dengan mengikuti keteladan-Mu dan diperkuat dengan bantuan-Mu, kami dapat menjalani kehidupan suci, mencari kematian suci, dan mendapat jaminan bagi diri kami kebahagiaan abadi di surga. Amin. O Yosef, Virgo Pater Jesu, O Yosef, Virgo Pater Jesu, purissime sponse Virginis Mariae, quotidie deprecare pro nobis ipsum Jesum filium Dei, ut armis suae gratiae muniti, legitime sertantes in vita ab eodem coronemur in morte. Amen. Anima Mariae illuminami, cor Mariae in amore Jesu inflammami, oculi Mariae aspicitemi, aures Mariae auditemi, lingua Mariae ora pro me, manus Mariae accipitemi, pedes Mariae dirigitemi, o Mariae Mater Gratiae intercedi pro me, fac me semper confidere in te, ac omni malo libera me, et jube me venire a te, ut cum electis Deus laudem te in saecula saeculorum. Amen. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi inebriame, Aqua lateris Christi lavame, Passio Christi confortame, O bone Iesu exaudime, intra tua vulnera absondeme, ne permittas me separari a te, ab hoste maligno defendeme, in hora mortis mea vocame, et iube me venire a te, ut cum sanctis tuis laudem te, in saecula saeculorum. Amen. Crux sacratit mihi lux, nunquam dracosit mihi dux fadere retro satanam, nunquam suade mihi vana, sun mala coelibas ipse venena bibas. Tradisi Gereja Katolik meyakini adanya api penyucian. Doa-doa orang beriman yang masih hidup di dunia sangat perlu untuk membantu jiwa-jiwa di api penyucian, agar segera bersih dan suci berkat kerahiman Allah, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan surga. Mari kita hening sejenak mendoakan jiwa-jiwa sanak saudari kita
keluarga, sahabat, dan siapapun yang telah berpulang, yang ingin kita doakan pada malam hari ini. Untuk jiwa Paulus Florentinus Budi Sulistyo, Gertrudis Teresia Ida Kusumawati, Fransiskus Yosef Teguh Widodo, Yohanes Adi Widodo, Maria Katarina Tina Kusumawati, Leo Kusumo Condro, Ratna Kusumo Condro, Iwan, Michael, Juju, Kim Jong Hyun, Gondo Suwandito, Kunarti, Sekar Sakti Hastasari, Petrus Antonius Gimenez, Hugo Gimenez, Gerda Gimenez, Benedictus Beni, Halelius Sarjono, Christopher Brian, Hokianto, Elizabeth Encin. Untuk jiwa Subianto Utiono, Paul Sidarta, Ida Farida, Mezedoa, Meliwea, Nangase, Busangole, Weo Ega, Tonanga, Sumiati, Maria Justina Kristina Avila, Pastor Stefanus Lengi CP, Ibu Saidah, Bapak Robertus Sihono, Saudara Filipus Restu Triherinto, Adek Fitro Heri Saputra, Eyang Sarijan Tirtorejo, Eyang Tuminem, Eyang Kasno Wirejo, Eyang Sarjiem, Opa Philip Salem Lumunon, Oma Maria Seroh. Untuk jiwa Bapak Samuel Yohanes Lumunon, Ibu Sofia Angelina Lumunon, Ibu Hedwig Lucia Lumunon, Ibu Rini Eleonira Lumunon, Bapak Manuel Franz Lumunon, Saudara Denny Rangga Ferdinand, Adek Bernadette Manuel Franz, Mbah Kung Dasiran, Mbah Uti Surpi, Saudara Antonius Darli Quintano Broto, Bapak Agustinus Kuswadi, Ibu Teresia Suprihatin, Saudari Nikasia Esti Wiwi Kusdianti, Cornelia Nanda, Sutanto Halim, Herawati, Vincentius Hariwijaya Tirtaharja, Kive Fidal Wijaya, Christopher Wijaya, Kalista Wijayanti, PC Tirtaharja, Ratna Seminar. Untuk jiwa Heliwanto, Wikiatnyo, Inge, Megi, Memei, Siska, Tintin, Untung P. Setiono, Herlambang, Reni, Santa Angelika Halim. Bapa kami yang ada di surga, kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Bapa yang kekal, maha baik dan maha rahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang merupakan ciptaanmu juga, biarpun mereka tidak mengasihimu, telah menolakmu dan tidak menghormatimu. Demi pertobatan dan penebusan, kami persembahkan kepadamu pengorbanan semua kebajikan putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dimuliakanlah namamu. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Bapa yang kekal, maha baik dan maha rahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang tidak memuliakan nama kudus-Mu dan sering menyalahgunakannya. Demi pertobatan dan penebusan, kami persembahkan kepadamu pengorbanan semua perkataan yang telah diucapkan oleh Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus semasa hidupnya di dunia, untuk memuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Bapa yang kekal, maha baik dan maha rahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang tidak mempunyai hasrat dan kasih membara akan kerinduan pada kerajaan-Mu yang kudus. Demi pertobatan dan penebusan, kami persembahkan kepadamu pengorbanan semua kasih Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menginginkan setiap insan diterima dalam kerajaan-Mu yang kudus. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Bapa yang kekal, maha baik dan maha rahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang tidak tunduk dengan tulus ikhlas pada kehendak-Mu yang kudus, tapi yang sering mengikuti kehendak-Nya sendiri. Demi hati ilahi Yesus dan kepatuhannya yang benar. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu,
Bapa yang kekal, maha baik dan maha rahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang dibebani oleh dosa-dosa, karena mereka tidak mengasihi musuh-musuhnya dan tidak ingin mengampuninya. Demi pertobatan dan penebusan, kami persembahkan kepadamu pengorbanan kata-kata kudus dari Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, seperti dikatakannya pada kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Bapa yang kekal, maha baik dan maha rahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang tidak berjuang melawan cobaan besar, tetapi mengalah pada godaan setan yang mempercepat kehancuran. Demi pertobatan dan penebusan, kami persembahkan kepadamu semua ketaatan, kerja keras, dan semua penderitaan pahit, serta kematian yang dialami Tuhan kami, Yesus Kristus. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Bapa yang kekal, maha baik dan maha rahim, ampunilah jiwa-jiwa malang dan hantarkanlah mereka bersama dengan Yesus Kristus pada kerajaan-Mu yang mulia, karena Engkaulah kemuliaan itu. Amin. Yesusku, demi kebajikan dari semua keringat darah-Mu di Taman Getsemani, kasihanilah jiwa saudara-saudara kami terkasih yang menderita di api penyucian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berikanlah istirahat kekal kepada semua jiwa yang kami doakan pada malam hari ini ya Tuhan. Dan jiwa-jiwa di api penyucian yang terlupakan, semoga sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Yesusku, demi kebajikan dan penghinaan dan ejekan yang Engkau derita di pengadilan, pada waktu Engkau diperlakukan sebagai orang gila dan ditukarkan dengan seorang penjahat, kasihanilah jiwa-jiwa di api penyucian yang menanti dimuliakan dalam kerajaan kudus-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berikanlah istirahat kekal kepada jiwa-jiwa yang kami doakan ya Tuhan, terutama jiwa-jiwa yang terbuang, terlupakan, dan yang tak pernah didoakan, juga yang sangat membutuhkan doa-doa ini. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Yesusku, demi kebajikan dari mahkota duri yang menusuk kepala sucimu, kasihanilah jiwa-jiwa yang paling terbuang dan terlupakan, dan yang paling jauh dari pembebasan penderitaan di api penyucian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berikanlah istirahat kekal kepada semua jiwa yang kami doakan pada malam hari ini, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Yesusku, demi kebajikan dari langkahmu yang sangat menyakitkan, yang kau alami sambil memanggul kayu salib di bahumu, kasihanilah jiwa-jiwa yang mendekati pembebasan api penyucian. Demi kebajikan dari semua penderitaan yang kau rasakan bersama Bunda Kudusmu saat engkau bertemu dengannya di jalan menuju Kalvari. Bebaskanlah jiwa-jiwa yang berdevosi pada Bunda terkasihmu terhadap sisaan api penyucian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berikanlah istirahat kekal kepada jiwa-jiwa yang kami doakan pada malam hari ini, ya Tuhan, serta jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan doa-doa kami. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Yesusku, demi kebajikan dari tubuh kudusmu yang tergantung di kayu salib, dari kaki dan tangan sucimu yang ditusuk paku, dari kematianmu yang kejam, dari tusukan di lambungmu, kasihanilah dan berilah kerahimanmu pada jiwa-jiwa malang, dan izinkanlah mereka untuk bersatu denganmu di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berikanlah istirahat kekal kepada semua jiwa yang kami doakan pada malam hari ini, ya Tuhan, dan jiwa-jiwa yang terlupakan serta terbuang di api penyucian. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Yesus terkasih, Engkau amat mengasihi kami. Perkenankanlah kami dengan cara kami yang sederhana, membantu menyelamatkan jiwa-jiwamu yang berharga. Kasihanilah semua pendosa, betapapun parahnya mereka telah menyakiti dirimu. Perkenankanlah kami melalui doa dan penderitaan membantu jiwa-jiwa itu yang mungkin tidak bertahan dalam peringatan Tuhan, untuk memperoleh tempat di samping-Mu di kerajaan-Mu. Dengarkanlah doa kami, oh Yesus yang manis,
untuk membantumu mendapatkan jiwa-jiwa yang engkau rindukan. Oh hati kudus Yesus, kami berjanji untuk setia kepada kehendak-Mu yang suci di sepanjang masa. Amin. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungilah jiwa kami semua, penuhilah dengan rahmat-Mu hati kami ciptaan-Mu. Gelar-Mu adalah penghibur rahmat Allah yang maha luhur, sumber hidup, api kasih, dan pengurapan ilahi. Engkaulah sumber sabta karunia jemari tangan Sang Ilahi. Engkaulah janji sejati Allah Bapa yang mempergandakan bahasa. Terangilah akal budi, curahkanlah cinta di setiap hati. Segala kelemahan kami, semoga Kau lindungi dan Kau kuatkan. Jauhkanlah semua musuh segera, anugerahkanlah kedamaian jiwa. Dengan Engkau sebagai penuntun kami, kejahatan tak akan mempengaruhi. Perkenalkanlah kami pada Bapa, ajarilah kami agar mengakui Allah Putra, serta Engkau roh dari keduanya, yang kami imani dan kami puji selamanya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa dan bagi Allah Putra yang telah bangkit dari mati, serta bagimu Roh Kudus pula sepanjang segala abad. Amin. Salam bintang laut, sungguh Bunda Allah, perawan selalu, pintu surga bahagia. Di Kau terima salam yang Gabriel bawa, beri hidup tentram, ubah nama Hawa. Tolonglah yang papa, bimbinglah yang buta, hiburlah yang luka, sembuhkan yang luka. Tunjukkanlah Ibu, antarlah doaku pada putramu yang lahir bagiku. Perawan tanpa tara, elok tanpa darah, lepas dari dosa, buatku sempurna. Beri hidup murni, mohon jalan aman, lihat Yesus nanti agar selalu riang. Terpujilah Bapa, hormat bagi Putra, Roh Kudus dipuja, esa selamanya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Eternal and incarnate wisdom, most lovable and adorable Jesus, true God and true man, only Son of the eternal Father and of Mary always Virgin, I adore you profoundly, dwelling in the splendor of your Father from all eternity, and in the virginal womb of Mary, your most worthy Mother, at the time of your incarnation. I thank you for having emptied yourself in assuming the condition of a slave to set me free from the cruel slavery of the evil one. I praise and glorify you for having willingly chosen to obey Mary, your Holy Mother, in all things, so that through her I may be a faithful slave of love. But I must confess that I have not kept the vows and promises which I made to you so solemnly in my baptism. I have not fulfilled my obligations, and I do not deserve to be called your child or even your lovely slave. Since I cannot lay claim to anything except what merits your rejection and displeasure, I dare no longer approach the holiness of your majesty on my own.
That is why I turn to the intercession and the mercy of your Holy Mother, whom you yourself have given me to mediate with you. Through her, I hope to obtain from you contrition and pardon for my sins, and that wisdom whom I desire to dwell in me always. I turn to you then, Mary Immaculate, living tabernacle of God, in whom eternal wisdom willed to receive the adoration of both men and angels. I greet you as Queen of heaven and earth, for all that is under God has been made subject to your sovereignty. I call upon you, the unfailing refuge of sinners, confident in your mercy that has never forsaken anyone. Grant my desire for divine wisdom and, in support of my petition, accept the promises and the offering of myself which I now make, conscious of my unworthiness. I, Maria Helena Megalastari, Teresa Angelina Tonanga, Bernadette Subirus Hilya Anissa Putri, Angela Medici, Brigitte Erwin Heru Purwanti, an unfaithful sinner, renew and ratify today through you my baptismal promises. I renounce forever Satan, his empty promises, and his evil designs, and I give myself completely to Jesus Christ, the incarnate wisdom, to carry my cross after him for the rest of my life, and to be more faithful to him than I have been till now. This day, with the whole court of heaven as witness, I choose you, Mary, as my mother and queen. I surrender and consecrate myself to you, body and soul, with all that I possess, both spiritual and material, even including the spiritual value of all my actions, past, present, and to come. I give you the full right to dispose of me and all that belongs to me, without any reservation, in whatever way you please, for the greater glory of God in time and throughout eternity. Accept, gracious Virgin, this little offering of my slavery to honor and imitate the obedience which eternal wisdom willingly chose to have towards you, his mother. I wish to acknowledge the authority which both of you have over this little warm and pitiful sinner. By it I wish also to thank God for the privileges bestowed on you by the Blessed Trinity. I solemnly declare that for the future I will try to honor and obey you in all things as your true slave of love. O admirable Mother, present me to your dear Son as his slave now and for always, so that he who will redeem me through you will now receive me through you. Mother of mercy, grant me to the favor of obtaining the true wisdom of God, and so make me one of those whom you love, teach and guide, whom you nourish and protect as your children and slaves. Virgin most faithful, make me in everything so committed a disciple, imitator and slave of Jesus, your Son, incarnate wisdom, that I may become, through your intercession and example, fully mature with the fullness which Jesus possessed on earth and with the fullness of his glory in heaven. Amen. Santa Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Ratu dunia termulia, sudilah Engkau menjadi Ratu kami semua. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat. Kuasailah budi kami supaya kami hanya mencari yang benar. Kuasailah kehendak kami supaya kami hanya menginginkan yang baik. Kuasailah hati kami supaya saudara. Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga. Kuasailah segenap warga masyarakat, segala bangsa dan pembesar-pembesar dunia. Sudilah Engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang teguh. Kuasailah seluruh umat manusia, bukakanlah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal Putramu, Yesus.
Bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai. Naungilah seluruh umat manusia, lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar-kejar. Tabahkanlah mereka di dalam penindasan, dan terangilah mereka di dalam kegelapan, agar tetap setia kepada Yesus Putramu. Hantarlah semua permohonan kami pada Putramu, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan disembuhkan. Semoga orang yang mengenal kekuasaannya dan menaruh harapan padanya, sekali waktu melihat kemegahan kerajaan Putramu, yang bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa yang kekal, kami mempersembahkan padamu hati kudus Yesus dengan segenap cinta kasih-Nya, segala kesusahannya, dan segenap kebaikannya, untuk melebur segala dosa yang kami lakukan hari ini dan sepanjang hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Untuk menyucikan segala kebaikan yang kami perbuat dalam segala kelemahan kami, hari ini dan sepanjang hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Untuk mengejar segala kebaikan yang seharusnya sudah kami lakukan, dan yang telah kami lalaikan sekarang dan selama hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus ada di kepala kami dan di dalam pengertian kami. Tuhan Yesus ada di mata kami dan dalam penglihatan kami. Tuhan Yesus ada di mulut kami dan dalam ucapan-ucapan kami. Tuhan Yesus ada di dalam hati kami dan dalam pikiran kami. Biarlah Tuhan Yesus ada di dalam kami saat ajal kami dan pada saat keberangkatan kami. Amin. Oh hati Yesus yang ilahi, kami beri salam akhir pada hari ini. Ke dalam luka cintamu nan suci, kami letakkan suka duka kami hari ini. Oh hati Yesus yang penuh cinta, sejak pagi kami serahkan beban kami sehari ini, tak percuma kami berharap padamu. Engkau melimpahi kami dengan karunia-Mu. Terimalah syukur kami untuk kebaikan-Mu. Engkau berada selalu di sisi kami untuk membimbing kami. Lindungilah kami juga pada malam hari ini dengan perantaraan malaikat-Mu. Oh hati ilahi, kami sesali segala dosa kami, dengan segenap hati ampunilah kami. Baharuilah cinta-Mu dalam diri kami. Ya hati Yesus, kepadamu kami serahkan siapa saja yang berjasa kepada kami dan tiap orang yang kami kasihi. Lindungilah jiwa dan raga mereka. Dalam luka hati-Mu yang terkudus, kami ingin beristirahat dengan aman dan tentram. Semoga luka hati-Mu terbuka bagaikan pintu surga di akhir hidup kami. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Puji Tuhan, Mami kabur ya, ngantuk banget, Mm-mm. Benar-benar. Dadah sayang, makasih ya. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Istirahat Dadah. kamu. Saat kamu Dadah, juga. makasih.